जय जगन्नाथ सांग मैंने देखो मुझे आज आप गोटे नुआ भिड नहीं आसी ये भिडियो आप गोटे रेसिपी बनाऊँगी रेसिपीटा है छतु पुर दिया पोटल गोटा पोटल भजा छतु कौ छतु ना पाଳ छतु माध्यम केमी आम पाଳ छतु को काटिकी आम गोटे गोटा पोटल दियर पुर देकी भाजवा गोटा भजा पोटल करवा आ बिलीव करेनि यह आपन को एते सुंदर लगे आप मटन खाया छाड़देवे कभी ना ना आम ये खाइबू मटन एत पैसा दे खाଇବା आवश्यकता ना साधा खाद्य आउ बहुत सुंदर लगे रेसिपी कहूँ आपन को लिखु 500 ग्राम छतु नहीं आसिया 500 ग्राम छतु नहीं आसिया गोटा छतु कढ़ छतु जो कहते नहीं आसिक आम कौन करिया ताकू गोटा गोटा कर धोई काटिदेवा काटिकी रखीदे सक करदे हलदी पाल तापर आम कौन करिया आम गोटे नहीं आसिया पोटल को 400 ग्राम खंडे पोटल नहीं आसिया बड़ बड़ पोटल देखिए आनिबे देसी पोटल आनिबे हाइब्रिड पोटल देसी पोटल नहीं आसिक आम कौन करवा ना से पोटल को भल भाव में पानी धोईदेवा है धोई दी सारापर आम कौन करा ऊपर अंश छिलकाटा को टिके छेलिक बाहर करदे छेलिक न बाहर कले से भल लगे पोटलटा काड़ू काड़ू लगे तेणुक आम से पोटलटा को नहीं आसवा नहीं आसिक गोटे गोटे करी छिलका बाहर करिकी आम से पोटलटार छिलकाटा को बाहर करदे है ताछीदे ता ऊपर अंशटा को ताछी दे काटिदे काटी ता पल्प गुड़ाक सब बाहर करदे तक फेंगीबानी पल्प गुड़ाक रखा पर ग्राइंडिंग करके से पोटल मसला देर पकेबा ओके तेणु देखो मुझे छिलका बाहर कर आपण हिसाब से छिलका बाहर करेंगे तापर काटिदे से काटिदेकी आम ता पल्प गुड़ा बाहर दवा मंजी आ सस पोटलर ताको बाहर करदे बाहर कर गोटे प्लेट रखीदे है से प्लेट रखी सारापर आम कौन करवा एथर आमर काम है छतु जो रखी ताहार प्रिपेरेसन करवा कौन प्रिपेरेसन करिया ना एको रखीदे कंचा पोटल है ताको भाजिया दरकार नहीं पोटल को भाजबेनी तेल बेसी मसला यूज करेंगे आमर बेसी तेल मसला नुहे कम तेल मसलार आम साधारण गाँवली हिसाब से कम तेल मसलार केमी आम देह सुस्थ रखिकी आम करवा अल्प तेल केवल छतु भाजिया बेले टिके तेल पकेबा आउ पोटल भाजला बेले टिके तेल पकेबा मसला टिके तेल पकेबा हल्का हल्के गोटे गोटे ग्राम पकेले होमर है 500 ग्राम छतु को आपण मिनिमम 20-30 ग्राम तेलर आप भाजी पारे आ सोरिष तेल यूज करेंगे रिफाइन तेल यूज करेंगे देहपाई स्वास्थ्य हितकारक नुहे रिफाइन तेल तेणु सोरिष तेल आनिकी रेट अधिका हेल्ले सोरिष तेल को यूज करूँ आ देहपाई निश्चित रूप हितकारक सोरिष तेल तेणु आम नहीं आसले पल्प रखीदे तेणु छतु को सक कर दिया हलदी पान रखीदे छतु को रखीदे सारापर आम कौन करवा ना कि समय रखी भाजीदे छतु को सीझेदे टे पानी देकी चुलीर मध्यम देकी सीझेदे तादर टिके मसला पकईदे मसला पकईदेकी टिके छाड़ीदे कि समय ढांकी देकी छाड़दे ढांकी दे सारापर से टिके सीझापी छतुरा टिके सीझापी छाड़देला आम कौन करवा आमर नेक्स्ट प्रिपेरेसन करवा मसला तैयारी करिया मसला कौन कौन दरकार ना सिंपल गोटे पियाज नेबे गोटे अदा नेबे खंडे तापरे रसुण नेबे किछि आउ जो पल्प रखिथिबे पल्प ताको भाजी देबे भाजी देकी ताको नहीं कि ग्राइंडिंग रो पके देबे ग्राइंडिंग मसला रेडी कर देले अदा रसुण आउ टमाटो गोटे आ रहिला कोन हमर पल्प ओके पियाज टिके नहीं कि आम अदा रसुण पियाज आउ पल्प टमाटो एतिक आप ग्राइंडिंग करिकी ताको रखीदे पल्पटा भजा हो देखूँ यही भजा मध्यम आप रखीदे सारापर आप कौन करेंगे ना सरला आपणकर ये सब जिन कम सरला गोटे साइड्र हाँ तापर कौन करेंगे ना यही जो अदा रसुण रखी आम अदा रसुण को रेडी करदे गोटे मसला ग्राइंडिंग पकईकी ओके ये जो सरलापर तापर आम कौन करवा ना आमर
ଯେଉଁ ରହିଥିବ ଛତୁ, ତାକୁ ଛତୁ ଖୋଡ଼ିକି ରଖିଦେଇଥିଲେ ସିଝା ହେଲା, ସିଝାକୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମସଲା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଟିକେ କଷା କରିଦେବା। କଷା କରିଦେଲେ ଛତୁକୁ ପକାଇଦେଲେ, ପିଆଜ ପକାଇଲେ, ପିଆଜ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ କେବଳ ପିଆଜ ଆଉ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମଧ୍ୟ କାଟିଦେବେ। କାଟିଦେଲା ପରେ ପିଆଜକୁ ପକାଇଲେ, ତେଲ ଟିକେ ହାଲକା ତେଲ ପକାଇଲେ, ପକାଇକି ପିଆଜକୁ କାଟିଲେ, ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତା ଦେହର ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ନ ପକାଇଲେ ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ଲୁଣ ପକାଇଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ କ'ଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଲେ, ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ପିଆଜ ପକାଇବେ। ଫାଷ୍ଟ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ଲୁଣ, ତାପରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକାଇବେ, ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ରଖିଥିଲେ ସେ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଛତୁ ଯେଉଁ ରଖିଥିବେ ସିଝା ଛତୁ ତାକୁ ପକାଇବେ। ପକାଇଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ମସଲା ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ କଷା କରିଦେବେ। କଷା କରିକି ଗୋଟେ ଥାଳିକି ବା ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତାକୁ ରଖିଦେଲେ, ଯେଉଁ କଷା ହେଇଗଲା ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ କଷା ହେଇଯିବ, କାରଣ ସିଝା ହେଇଥିଲା, ଛତୁ ସିଝା ହେଇକି ରହିଛି, ଇଆଡ଼େ ମସଲା ଦେହ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର ତାକୁ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ସେଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା ଛତୁ କଷା। ଛତୁ କଷା ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ, ତାକୁ ରଖିଦେଲେ କିଛି। ଆଉ କିଛି କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ପୋଟଳ ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଆଣିକି ନେଇ ଆସିବେ। ନେଇ ଆସିକି ପୋଟଳ ଦିଅର ତାକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରିକି ପୁର ଦେବେ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୁର ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ସ୍ୱାଦ କେଉଁଠି ଆସିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିବ କେଉଁଠି। ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା। ତାପରେ କଷା ଖୋଲିଦେଲେ, କଷା ଖୋଲି ଦେଇକି ଆପଣ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯେଉଁ ପୋଟଳ ରଖିଥିଲେ ଖୋଲା ପୋଟଳ, ସେ ପୋଟଳକୁ ଆଣିକି କ'ଣ କରିବେ ନା ତା ଦେହର ପୁର ଦେବେ। ଯେମିତି ଗୋଟା କଲରା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଏ ଛତୁ ଭଜାକୁ, ଛତୁ କଷାକୁ ନେଇକି ତା ମାଧ୍ୟମରେ ପୁର ଦେବେ। ପୁର ଦେବେ, ଯଦି ପାରିବେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ ହେଲା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କଲେ ତା ଭଲ ଲାଗେ, ତା ସ୍ପେଲିଂଟା। ତେଣୁ ପୁର ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁର ଦିଆହେଉଛି। ପୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁର ଦିଆହେବ। ପୁର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ରଖିଦେଲେ ଅଲଗା। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁର ଦିଆ ସରିଲା। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୋଟଳ ଦେଲେ, ତାପରେ ଦିଆ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ପକାଇକି, ବେଶୀ ତେଲ ପକାଇବେନି, ମାତ୍ର 2 ଗ୍ରାମ ଖଣ୍ଡେ, 2-3 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଇବେ। 2-3 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଇ କଢ଼େଇର 2-3 ଗ୍ରାମ ତେଲ ପକାଇକି କଢ଼େଇର ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇ ପୋଟଳ ରଖିଥିବେ, ସେଇ ପୋଟଳକୁ ତା ଦେହର ପକାଇବେ। ପକାଇ କ'ଣ କରିବେ ନା ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବେ ପୋଟଳ ସିଝିବା ପାଇଁ। ପୋଟଳ ସିଝିନି ନା, ପୋଟଳ ଟିକେ ଗୋଟା ଗୋଟା ପୋଟଳ ହେବ, ତାକୁ ସିଝେଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭାଜିବେ। ଗୋଟେ ପୋଟଳ ଗୋଟେ ଏକାଥର ସବୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଢାଙ୍କିଦେବେ, ସେ ଟିକେ ସିଝିବ। ୱିଥ୍ ଛତୁ ବି ତା ସହିତ ସିଝିକି ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ, ଏଡ଼ିଟିଂର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, କିଛି ଖରାପ ଏଡ଼ିଟିଂ ଟିକେ ହେଉଛି,
ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ଆପଣ ରେସିପିର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ତେଣୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଣିବି, ମାନେ ନୂତନ ରେସିପି ଯାହାକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣ ପାଇବେନି। ତେଣୁ ସେଇ ରେସିପି ଆଣିବି, ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଜଣେ, ତେଣୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅକୁ ଯଦି ସମର୍ଥନ ନ କରିବେ କାହା କରିବେ? ହିନ୍ଦୀ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ସମର୍ଥନ କରିବେନି? କରନ୍ତୁ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇକି ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟର ଜଣାଇବେ। ତେଣୁ ଆଉ ବେଶୀ କହୁନି, ରହିଲି।